سورلسم سپارہ سلورم رکو سورہ ہجر سلورم رکو سورلسم سپارہ سلورم رکو سورة الحجر سلورم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین فی جنات وعیون بے شکا اللہ یر لرن کی و پباغونا و پچینو کی وی ادخلوها داخل شیدیتا بسلامین پا سلامت سرا آمین پا امن سرا بسلامین آمینین پا سلامت او پا امن سرا ونزعنا ما فی صدورهم مونگ بلرکو اغشد دوی پسینو کی من غلند کینینا اخوانا رونا رونا علا سرور متقابلین پا تختو باندے بمخامخ ناسوی لا یمسهم فیها نصب نبدویت پا جنت کے تکلیف رارسی وما هم منها بمخرجین او نبدوی جنت نبار کرلے کی گی نبع عبادی خبر ورک زما بندگانتا انی انا الغفور الرحیم بے شک از بخون کے مہربان یما وان عذابی بے شک زما عذاب چدے هو العذاب العلیم غدرد والعذاب دے ونبئهم عن ضيف ابراہیم او دیتا احوال سناو کد ابراہیم مہمانانو اذ دخلوا علیہ سوخ دخوات راو فقالوا سلاما دویوے سلام قال ان منکم وجلون بے شک تاسو نیر محسوس کوما قالوا لا توجل تیرا محسوس کو انا نبشرک بغلام علیم مغتات یو علم والالک زیر در کو قال ابشرتمونی آیا تاسو ماتا زیر را کوئی علا پدی سر ان مسنی الکبر و آدا چو ماتا را رسید لے بودا والے فبما تبشرون دس شیست تاسو ماتا زیر را کوئی قالو دوی بشرناک بالحق مونگ ریختون ہے زیر ایتات درکو فلا تکم من القانتین تما کی گننا امید خلقنا قال ومن یقنطو من رحمت ربه نہ امید کی درب لرحمت نہ خلق الا الضالون مگر گمراہ قال فما خطبكم ایها المرسلون نو ایرا لے گلے شو فرشتو تاسو سکار دے قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین بے شک منگا یو مجرم قوم طرف ترا لے گلے شوی الا آل لوط مگر کور وال دلوت انا لمنجوهم اجمعین منگا دوی ٹول بچ کو الا امرأته قدرنا مگر دے دا خزا پاتا کی دون کو ندا انہا لمن الغابرین بے شک اغا ضرور لحلاک کی دون کو ندا